येता त्या विधानसभा अधिवेशनात सरकारान तांका आपले विचार मांडपाची योग्य संद दिवंक नाशिल्ल्याचो दावो करून विरोधी आमदारांनी मंगळारा जाल्ले कामकाज सल्लागार परिषदेची बसका मदींच सोडून तिडक उक्तायली। लॉटरीन वेचून काडिल्ल्या प्रश्नोत्तराच्या वेळार सगळे प्रश्न सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांक दिल्यात असो आरोप विरोधकांनी केला। विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी खंडपीठामदी पर्यायी प्रश्न विचारपाची मागणी तांणी केली। अनस्टार्ड प्रश्नाची मर्यादा 15 वयल्यान 25 करपाची विनंती केली आणि 2 कॉलिंग अटेन्शन विरोधकांक दिवपाचो हट्ट धरलो, पूण ह्या मागण्यांचेर उपाय काढलो ना। बीएससी मीटिंग म्हणटा ती आमानी ऑपोजिशन कोण वचपा नाय। म्हाका दिसता हिंगा धरना करपाचें आनी तेंक कोण दिया तेंक जाय तें भितर, कित्याक तुम चोयल जाल्यार कॉलिंग अटेन्शन आमकां एकूय आज येपाट मेळपाना। आतां ऑलमोस्ट 7 दीस जाले, 7 या 8 दीस जाले। ह्या 8 दिसांक एक क्वेश्चन आम केलो ना, एक क्वेश्चन लॉट आम केलो ना। सो वी आर अनएबल टू स्पीक एनीथिंग फॉर द फर्स्ट 1 hour। आनी मागीर बजेटा म्हणटा ते 20-20 मिनटो एकल्याक 20 मिनिट्स मेळटले। सो बजेटाचे 20 मिनटो, डिमांडाचे 20 मिनटो जाल्यार हे आम तेंक सांगलें ते 20 आनी घेयनाका, तुमी उलया आनी तुमी करा, कित्याक तुमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी चड हाय। डेफिनेटली वी आर फेड अप ऑफ दिस काइंड ऑफ राजकारण जे कोताय, ही जी हुकुमशाही जे कोताय, हे आम फेड अप जाले, कित्याक हे दे आर नॉट रेडी टू लिसन आनी तेमकोडे तेमगेल्यो 33 कॉन्स्टिट्युएन्सी सांबाळपा जाय न्ही। दे आर अनएबल टू परफॉर्म, this government is unable to perform in the 33 constituencies where they have their ruling MLAs. सगळे ते हाय थिंगा। Actually, 8 days zale questions are coming mostly of the ruling, and question are jenna he LAQ answer जावपाक जाय, that it is basically curtailing the rights of the opposition. Dusro, calling attention, we propose that 3 calling attentions should be given, out of which 2 should be given to the opposition. Tingai, the speaker did not support us, did not support the opposition. Several issues with regarding to suspension of rules. Aj under 258, rule number 258, 3 days minimum for reply to the budget. Anik under 259, it is 15 days reply to the demands. So minimum 18 days जावपाक जाय। Last time honorable speakeran सांगला तुमका 21 दिसा सेशन आसतो मो। लास्ट सेशन शॉर्ट आशिल्ली आनी ह्या हाऊसान 28 दिसापासून सेशन जालो हा। So today if you look, I am not indulging into any theatrics. This is murder of democracy. आता म्हाका दिसता स्पीकर मंत्री जावपाचो हा, स्पीकराचो प्रेशर, स्पीकर दबावा खाला हा आनी स्पीकर आनी मुखेलमंत्री एक जावन तांणी एक अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी कशी गोंयचे विधानसभेन डिक्लेअर केल्ली हा। हे आर्टिकल 352, 356, 360 जी इमर्जन्सी डिक्लेअर करपाची आर्टिकल आहा घटनेचे खाला, ताजे परत चड खंयचे नवे एक आनी हाडना। बाय बीच अशें सगळें मॅच फिक्सिंग करून आवाज ओपोजिशनाचो आयकूंकूच दिवप ना, लोकांचो आवाज म्हणतो असेंब्लीन येवंक जायना, हे ते करूंक सोदतात आनी ते घटनेची, लोकशाहीची हत्या करूंक सोदतात। हे असेंब्ली म्हणटा ताका फेर चान्स मेळपाक जाय ओपोजिशनाक। आता हांव जाल्यार सगळ्या कडेन भोंवून आयिल्लो हा, लोकांच्यो समस्या नोट डावन केल्ल्यो हा। अनस्टार्ड तरी क्वेश्चन घालता बरें विचारपाक, ते पसून अलाव करपाक तयार ना तो, मागीर कित्याक रावप हातून? कित्याक वाय शूड यू बी पार्ट ऑफ दिस टायप ऑफ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी? सो आय डोंट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी, सो आय हॅव वॉकड आउट। एवरी टाइम बीएससी मीटिंग जी आसा ती हरशी पयलू घेवपाक जाय, पयलू डिस्कशन जावपाक जाय की बाबा असेंब्ली कितें जातलें, एक्झॅक्टली कितें आसतलें, डिमांड्स आसतले, केन्ना जनरल डिस्कशन आसतलें, हें पयलू डिस्कशन जावपाक जाय। आतां ऑलमोस्ट 9 दीस जाले, 9 दिसांचे आमचे क्वेश्चन आमी घातलेले आसा आनी क्वेश्चन एलिक्यूज घालून बाकीचे सगळे जे हे आसा रेजोल्युशन घातला। सो हे सगळे चालू जावन आतां तेंच्यान बीएससी मीटिंग घेतली आनी बीएससी मिटिंगेक जेन्ना आमी आमचो ऑपोजिशनाचो डिमांड्स घातले की बाबा आमकां रुलींग आनी ऑपोजिशनाक टायम मेळपाक जाय, एलिक्यूजाक टायम मेळपाक जाय, कित्याक म्हाजे स्वताचे 9 दीस जाले आतां एकूय एलिक्यू लागना। 18 एलिक्यू पर डे घालता आमी, 3 स्टार आनी 15 स्टार, आनी एकूय दीस तुका एलिक्यू लागना म्हणल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतले आयज अशें करूंक सोदता की बाबा ऑपोजिशनाचो आवाजूच दामून दवरपाक सोदता। आनी फुडें आतां फुडले 6 दीस जाता तितून आमी मागणी केली की एक दीस ऑपोजिशन एक दीस रुलिंगाच, म्हणजे एक ऑपोजिशन एक रुलिंगाचे अशें करून लॉट्स काडपाचे म्हणून ते हेज्या पयलू चलताले, बट आतां सडनली तेंच्यानी बंद केला की बाबा ऑपोजिशन आयज आवाज काडटा, हेंकां एक्सपोज करता, ह्या सरकाराक एक्सपोज करता म्हणून हे उलोवपाकूच रेडी ना। सत्ताधारी खंडपीठान आक्षेप घेतिल्ल्यान
पर्यायी प्रश्न विचारपाची पद्धत बंद केल्या आणि हे खेपे लॉटरी पद्धतीन प्रश्न नेमतात असो उल्लेख सभापतीन केला। विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी खंडपीठामध्ये पर्यायी प्रश्न विचारपाची प्रथा फाटल्या विधानसभा अधिवेशनात फकत एक फावट चालीक लायिल्ली आणि सत्ताधारी खंडपीठान हे प्रत्येक विरोध केल्ल्यान हे खेपे ती सोडून दिल्या अशें तांणी संकेत दिले। क्वेश्चन हो लॉट सोडपा आसा हाजे पयलीं कितें खूब वर्सांची इतली परंपरा आसा की लॉट सोडपा आसा। लॉट सोडपाक ताका हांव धरिना की कॅमेरा लावन आसता म्हणजे कोणाक कितें मॅनिप्युलेशन करपाक मेळना म्हणजे कोणाक जसो लॉट्स पडटा त्या लॉट्सा प्रमाणे ती क्वेश्चन येता। पूण ते कशें कितें इट इज अ लॉट सिस्टम न्हू हेजे पयलीं तेंची क्वेश्चनां आयिल्लीं आसा न्हू आय डोंट नो हाव दे कॅन से ऑब्वियसली रुलिंगाचे चड येतले आमदार चड आसा न्हू the odds are more with the ruling party, so obviously the lots of the questions of the ruling is more than that of the opposition. अरे बीएससी मीटिंग जे हा पयली ही स्पीकर चेअर करतात ओके बीएससी जे रूल्स आसा त्या रूल बुका प्रमाणे स्पीकर सातत्यात वयता म्हाका दिसता त्या प्रमाणे उरलेलो कितें विशय आसून तो तुमी स्पीकराक विचारा 20 मिनिट्स दिला म्हणून ते स्पीकराक विचारा म्हाका कितें विचारता। गोवा 365 खातीर वैष्णवी साळगांवकार।